बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुश आमदीद। इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम जी आयनू। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा कि ये छोटी सी वीडियो आपको कितना बेनिफिट देती है, कितना आपको फ़ायदा देती है। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने पेट को अगर साफ़ करना चाहते हैं, साफ़ करने से ये मुराद नहीं है कि अपने आंतों को, अपने जिगर को, अपने मैदे को नौज़बिल्लाह निकालना चाहते हैं। उसका मतलब हरगिज़ नहीं साफ़ करना। ये मतलब है कि जितने उसमें जहरीले मादे हैं, जितना उसमें गंदा मवाद है, फालतू चर्बी है, जितना भी हमारे जिस्म के अंदर जहरीला वायरस है, उसको हम एक मरतबा कम्प्लीटली तौर पर साफ़ करना चाहते हैं। तो हम कैसे उसको साफ़ करें और उसका क्या फ़ायदा होता है। आज फी ज़माना में आपने देखा है कि कितना बाहर गर्दो गुबार होता है। फिर तरह तरह की हम ज़्यादा ऑयली फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीज़ की तरफ इंक्रीज़ करते डे बाय डे जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम छोटे बड़े भाइयों से गुजारिश करता हूं जो कि इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मैं उनसे मोदबाना आज़ाना गुजारिश करता हूं कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक के बटन पर ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर मज़ीद अच्छी लगे तो इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका क्या फ़ायदा है और क्यों हम साफ़ करना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे अंदर बहुत सारा फासिद मादे होते हैं, बहुत सारा जहरीला वायरस होता है, गंदा मवाद होता है। कुछ अरसे के बाद जिसको हमारे बड़े कहते थे ना कि हमने कब्ज़ को शाह को चीज़ लेनी है, जुलाब लेना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो वो आपने अपना मैदा साफ़ करने के लिए, अपना अंदर कम्प्लीटली तौर पर एक मरतबा साफ़ करने के लिए आपने एक चीज़ लेनी है। ये एक छोटा सा घरेलू टोटका है, आपके किचन की जान है, आपके घर की पहचान है, आपके साथ वाले जनरल स्टोर की जान होगा, वहाँ से आपने ख़रीद लेना है। थोड़े से आपके पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे कि जितने आपको सुबह खाली पेट बच्चे को देते हैं ना 10 या 20 रुपए, तो उतने ही आपके लगेंगे और कम्प्लीटली तौर पर आपका मैदा साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, सड़कों पर फैला ट्रैफिक का धुआं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जदीद ज़िंदगी और हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की मसनूआत हमारे जिस्म में ढेरों जहरीला मवाद जमा करती रहती हैं। अगरचा हम इस मसले से बेखबर रहते हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं और मोटापे की बड़ी वजह हैं, क्योंकि जहरीला मवाद अपने अंदर हम बहुत सारा जज़ब करते रहते हैं डे बाय डे। बड़ी मिकदार में बहुत सारे चर्बी भी हम ज़ख़ीरा अंदर अपने कर लेते हैं। अगर आप अपने जिस्म को जहरीले मवाद से पाक साफ करना चाहते हैं तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे थोड़ी देर के बाद मैं एक नुस्खा बताने वाला हूँ। इस नुस्खे को अक्सीरे लीमू भी कहते हैं, यानी अक्सीरे नींबू कहते हैं। ये नुस्खा कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आपके सामने चंद एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कापी पेंसिल लेकर इनको लिख लें या दूसरी मरतबा इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। छोटी सी घरेलू वीडियो है, एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसके खुद याफज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने पानी का 1 कप लेना है, पानी का 1 कप लेना है। 1 नींबू का जूस, यानी पूरा नींबू का जूस आपने लेना है, वो तकरीबन 1 या 2 चमचे बन जाएंगी। इसके बाद आपने सेब का यानी एप्पल एसिड लेना है, ठीक है, यानी एप्पल का सिरका आपने लेना है। सेब का सिरका 1 चम्मच लेना है। कितनी चीज़ें होगी? 3। उसके बाद चौथे नंबर पर है ताज़ा अदरक 1/4 चम्मच लेना है। चौथा ऐसा उसको काट लें तो आप देखेंगे कि कितनी चम्मच में आती है, यानी थोड़ी सी इतनी गुठली सी बनेगी, इतनी डली सी, तो वो आपने लेनी है। 1/4 अदरक 1/4 चम्मच लेना है, चौथाई सा, यानी थोड़ी सी वो बनेगी, बिल्कुल इतनी सी।
اور اس کے بعد 1 چمچ آپ نے خالص شہد لینی ہے، کسی بھی اچھے پنسار اسٹور سے یا بھی اپنے کسی قریبی بھائی جانے والے سے آپ نے لینی ہے۔ تو ان 5 چیزوں کا مربع یہ بالکل گھریلو ہیں اور آسان سے ہر جگہ سے ملنے والی، اور تقریباً ہر کچن کی یہ جان ہوتی ہے۔ لیمو بھی ہر جگہ سے مل جاتا ہے، پانی ہر جگہ سے مل جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ سیب کا سرکہ بھی مل جاتا ہے، ادرک بھی مل جاتی ہے اور شہد بھی مل جاتا ہے۔ پانی کا 1 کپ لینا ہے، لیمو کا 1 جوس لینا ہے، یعنی 1 پورا لیمو لے، اس کا جوس نکال لے۔ پھر آپ نے سیب کا سرکہ بھی آپ نے اس کا 1 چمچ لینا ہے، سیب کے سرکے کی۔ تازہ ادرک 1/4 یعنی 1 چمچ کا چوتھا حصہ آپ نے لینا ہے، تھوڑی سی بنے گی ڈلی۔ اس کے بعد آخر پر 1 چمچ شہد آپ نے لینا ہے۔ ان اپنے 5 چیزوں کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، ایک مرکب بنا لینا ہے، ایک امیزہ آپ کے گھر میں تیار ہو جائے گا۔ اس امیزے کو چند دن کے لیے نہارے منہ استعمال کریں، نہ صرف آپ کے جسم سے زہریلا مواد ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کے ہاضمے کا نظام انہضام بہت زیادہ انشاءاللہ رائٹ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا ایزی فیل محسوس کریں گے۔ تو دوستو اس اپنے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور اس نسخے کو زیادہ زیادہ، چند ایک دن سے مراد ہے کہ کم از کم آپ نے 5 سے 10 ڈیز، تقریباً 5 دن اس کو استعمال کرنے لگاتار، یعنی تقریباً آپ اپنی لائف کا ایک روٹین بنا لیں کہ آپ نے 6 منتھ کے اندر، یعنی 6 منتھ کے اندر یا 1 سال کے بعد آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اور 5 سے 10 ڈیز آپ نے صرف اور صرف ریگولرٹی سے یہ نسخہ خالی پیٹ آپ نے کپ پانی کے لیے باقی ساری چیزیں اس میں ملا کر امیزہ آپ نے پی لینا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فضل و کرم سے آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ادھر میرے کلینک پر بھی بہت آتے ہیں کہ کہتے ہیں شاہ صاحب یا ڈاکٹر صاحب یا میں قبض کشا گولیاں کوئی قبض ہو تو وہ بھی اس کو یوز کریں۔ جو مجھ سے آن لائن پوچھتے ہیں، آف لائن پوچھتے ہیں، وہ بھی اس نسخے کو یوز کریں۔ کوئی انگریزی میڈیسن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قبض کشا گولیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ کی قبض کھولنی ہے۔ وہ آپ کو ایسا سمجھے کہ ہلانے والی چیزیں ہیں، آپ کی ہلتر ان میں بڑھ جائے گی۔ جب آپ ان کو لیں گے تو پھر ہی آپ بچ پائیں گے۔ 1 مرتبہ آپ یوز کریں گے، 2 مرتبہ یوز کریں گے تو پھر آپ کی روٹین ان گولیوں پر ہی منحصر ہو جائے گی۔ جب تک وہ گولیاں نہیں لیں گے آپ کا افاقہ نہیں ہوگا، آپ ایزی فیل نہیں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر، سی یو اگین نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حامی و ناصر۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.